So in the day 1, sa day 1 nag-assist mi sa office ng limpyo sa ilang gawas balkon niya. Nagulat mi sa mga customer niya, kami tig-entertain sa customer nga mabutay. And then sa day 1 nagdahom jud mi nga dagan trabahoon niya. Pag-abot na mo dito wala day mingaw pa niya. Igo ra mi nila gipa-assist niya. Gipa-assist po minimum len sa ilang mga papeles niya. Pag umana to early out man yato mga 2 PM kay nagulan man to niya, naluoy mong president sa IAD mo tong gipa unya. Sa day 2 gipa tabang namin ni Kuya Kokoy or ni Sir Mark sa pagsukod sa wiring, kay dalon man daw niya sa Matina kay na siya project dito niya. Wala min niya gikuha kay naman siya isa ka trabahante niya manggod niya. Kami igo ra mi nag-assist niya sa wiring niya, sukod lang niya, tabang mid bend sa PVC pipe niya nga monog entrance cap ug sa meter base. Nagkuha ud yung mga gamit sa Davao Lights, sa mga meter base, mga panel boards and etc nga gamit. So sa day 3 gidala namin ni Sir Julius Zamora kami doon ni Mike aron sa pag-assist sa iya, kay dito do medyo gamay lang, pero ang among trabaho dito magbalhin na meter base, kay ang meter base nga daan dili mo gud ma-reading do sa Davao Light kay nasa sulod sa balay mo tong gipausab nga. Ang meter base giputang na sa gawas niya, nagsugod na mig formation back para sa pedestal nga gitukod og sa meter base niya. Akong gibuhat ato nga time is nagkalot ko yuta para porma sa boreal wiring or pinaagi sa PVC. Ibutan siya sa PVC aron di mo basa niya. Mura to magbuhat dito sa Ladislawa niya. Niya si Aligado og si Castro gidala po sila ni Sir Romano sa MAA kay si Castro si Ligado na ibilin sa office kay gipatabang sila glimpyo niya. Kaming Mike nag final touching na lang mi sa Ladislawa nga project. Pagka day 5 gipabalik pa mi dito sa Ladislawa aron sa pagwiring na lang sa mga pedestal nga among gitukod niya. Pag umana to nabalik day mi sa office na kay nang limpyo na kay sayo man mi gipagawas around mga 3:30. Onya pagka day 6 gidala mi ni Sir Mark sa Juan Luna sa may Oyanggo rin ara pa alang sa pagtabang sa iya og pag-assist kay nagtao na pud mig meter base didto og nagmasa ginagmay para sa pagporma sa. Then pagka day 7 gidala mi ni Sir Julius padulong sa NHA Maan. Then sila Minmin og si Castro gidala po ni sa Rolly dito sa may nga lahi nga project niya. Kami ni Mike ug Boston gipa-assist rami dito sa may NHA Maa nga nagbakbak form mara gyapon ang gibuhat sa pagka day 6. Nagtawag og meter base nagporma gilubngan sa PVC niya, nag-install nag-wire sa line 1 ug line 2 sa breaker. And then nagtapping nami aron masuplayan na ang among gitawad nga meter base. Then nagtawad og ground wire, nagtawad og wire sa entrance cap niya, nag-connect niya ang breaker sa sulod among gi-rewiring kay nasunog man tong permerong wiring nila niya. Pumato sa yami nang uli. And then sa day 9 gidala mi ni Sir Romano dito sa may Maa nga ihang project nga second floor nga balay. Among gibuhat ito nag-wiring, tawad og breakers, then nag-install sa mga utility box niya. Gitudloan mi sa pag meter sa mga wiring. Then nagbakbak para sa utility box ug sa taod nga mga smart switches kay high tech man to nga balay niya. Gitudloan mi ni Sir Romano kung unsaon pag install ato.
Then si Minmin ug si Castro nabilin gapon sa office kipalimpyo kipa-assist na kami nila Mike kami ni Mike mo gidala ni sa Romano kay pinaspasay mi dito nga trabaho mong. Then moro to mong day. Then sa last day kay nag-wiring na lang mi dito sa maang gidala mi ni Kuya Romano. Then nag-sketch ko plan sa wiring kay gisugo ko ni sa Romano. Then tutudloan ko niya sa pag-sketch sa mga wiring niya si Mike mo tigtaod sa wire. Then ako'y murag tig-sketch niya, sundo na lang ni Mike akong sketch kay mamatong gisugo sa mga ni sa Romano. Then pag man to ang among mga binakbakan sa utility box among gitapakan kay para mahuman na dayon ang trabaho. Then pag umato sayo mi nang uli mga 4:30 mi nang uli